परवर्ती कालांशरे आमे पढ़ी सत्वविधिगत नत्वविधिगत और विशेष्य विशेषणगत वर्तमान आमे पढ़ा संधिगत समासगत ए अशुद्धि को आमे जीवा। तेरे वर्तमान आमे संधिगत अशुद्धि जानिबा। संधिगत अशुद्धि कौन देख पिले मुझे उदाहरण दूची बही तुम मानकर अच्छी उज्ज्वल। उज्ज्वल गठन केमती उत् युक्त ज्वल ज्वल है गोटे धातु उत् है उपसर्ग उत् आउ ज एटी त आउ जर मिलन घटी त आउ ज त परे ज बा झ थिले जदि व्यंजन संधि को आमे जिबा त परे ज बा च थिले से जटी द्युत ज रे परिणत हुए। तेणु जटी आमर कौन हम ना द्युत ज रे परिणत हो जरे ज फला लगिबो एवं ता तळे व मध्य वकार मध्य रहिबो। तेणु उज्ज्वलटा देखिबो मन रख उ ज तळे ज फला ब फलाळ उज्ज्वल एटा होची संधिगत खाली ज तळे ब फला देले एटा अशुद्धि। तापर आसिला गणेश। गणेश गोटे कर देखिबा ए दुईटी उदाहरण आमे जानिबा। गणेश गण युक्त ईश गण लाण ईश है दीर्घ ई आउ तालबेश ईश कहले प्रभु। तेणु गणयुक्त ईश जितेबाला आमर संधि हो गणेश आसब सेतबले सेटा कौन रहिबो ना से तालबेश रहिबो। पिलेटा कदापि आमे मुधनेश करिबा नाही कारण आमर जदि मुधनेश करिबा ईश ताले से ईशटा होची लंगल। एठी आमर प्रभु को कहा जायछि गणंकर प्रभु गणेश। तेणु सबुले मन रखिबो गणेश केबे भी मुधनेश लिखिब नाही ताहा होची तालबेश। तापर आसिला गिरीश। गिरीश सेमती मन रख गिरी युक्त ईश ठीक सेमती आमर हर्षैवा दीर्घई परे हर्षैवा दीर्घई थिले दुहे मिसी दीर्घई होंती एटा संधिगत। तेणु गिरी र हर्षई एवं ईश हैला दीर्घई। तेणु दीर्घई जदि आसिला ईश ताले कोन हबो गिरीश र रे दीर्घई तापरे तालबेश एई भଳି भाबरे एटा संधिगत। तापर समासगत बुझिबा। समासगत कौन मन कर अहोरात्रि। अहोरात्रि पिले हबनी अहोरात्र रात्रि कहले एक बुझाउछ अहोरात्र अर्थात समान समस्त संपूर्ण रात्रि की अहोरात्र दिन रात्रि उभय अह कहले दिन रात्रि कहले रात्रि। तेणु दिन रात्रि की जदि आमे कहबा अहोरात्र कारण एठी कौन हो जाउची ना एटा वचन दीटा हो जाउची दिन रात्रि मिसिकिरी अहोरात्र हब अहोरात्रि हब नाही। सेमती निर्धनी। निर्धनी पिले अशुद्ध। जदि आमे कहबा जे धनी धनीर विपरीत कौन तामे लिखिबो निर्धन अर्थात धनी जी धनीर विपरीत निर्धन धन नाही जहार एटा समासगत। एटा होची समासगत धन नाही जहार से निर्धन निर्धनी कहले व्यक्ति धन नाही जहार कौन जनकर बुझा जाउची समासगत। तेणु एटा होची हमर कौन ना निर्धन। सेमती आमर निरोगी रोग नाही जहार से निरोगी एटा भूल किंतु कौन हम निरोग रोग नाही जहार नहीं तत्पुरुष रोग नाही जहार से निरोग है। तेणु निरोगी निर्धनी ये हूँ अशुद्ध शुद्ध है आमर कौन ना निरोग निर्धन। सेमती शशि भूषण पिले एटा मन रख शशि कहले चंद्र शशि स्त्रीलिंग नुहे शशि होची पुलिंग। तेणु सेटा हर्षई कारांत मन रखि था जो शशि भूषण लिखिब तालबेश हर्षई दब एवं भूषण लिखिब भ दीर्घ मुधनेषण शशि भूषण दीर्घईकार दब नाही। आउता परवर्ती जो कृदंतगत। कृदंतगत देख अधीनस्थ अधीनस्थ अशुद्ध सेटा हला अधीन एटी कौन ना आमर कृदंतगत। तापरे अनुग्रह अनुग्रह नुह पिले अनुग्रह है। उत्त्यक्त उत्त्यक्त सेमती द्युत त हब द्युत तरे जियफड़ा केबे खाली गोटिए त हब नाही। सृजन सृजन पिले सृजन एटी सृष्ट एटी आमर सृज धातुरे अन्न प्रत्यय होइछि। तेणु कृत प्रत्यय गुड़ी को साधारणतः संस्कृत रास्ता है सृज है धातु धातु सहित अन्न प्रत्यय होछि सृज युक्त अन्न सर्जन सेठी सृजन हबनी सृजन कहले सुनिबा सृजन ए हब नाही सर्जन जहाँ सृष्टि की बुझा जाउछि। तद्धितगत तद्धितगत सेमती
ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଏଟା ଭୁଲ ପିଲେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନାହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ଆରକ୍ତିମ ଆରକ୍ତିମ ନାହିଁ ଆରକ୍ତ ଏବଂ ଏକତ୍ରିତ ଏକତ୍ରିତ ପିଲେ ମନେ ରଖିଥା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ର ହୁଅ ନାହିଁ ଏକତ୍ରିତ ଆଦୌ ଠିକ ନୁହେଁ ଇତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆମର ଆଦୌ ଆମର ଯେହେତୁ ତଦ୍ଧିତଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତ୍ୟୟରେ କ'ଣ ଲାଗି ତୁମେ ଯଦି ତଦ୍ଧିତ ମନେ ପକାଇବା ତାହେଲେ କ'ଣ ଆଣି ଉଣି ଉଆଣି ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଛି ହେଲା ଚାଲ ଯୁକ୍ତ ଉଣି ଚାଲୁଣି ଇଏ ଯେଉଁ ଇତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏଥିରେ ଆଦୌ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇଟା ତଦ୍ଧିତଗତ ଭୁଲ ଏକତ୍ରିତ ନୁହେଁ ଏକତ୍ର ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ରହିଛି ଦାଶରଥୀ ଦଶରଥ ଯୁକ୍ତ ଇ ଦାଶରଥୀ ଦଶରଥ ହେଉଛନ୍ତି ପୁଲିଙ୍ଗ ତା ଦେହରେ ହର୍ଷେଇକାର ରହିବ ଦାଶରଥୀ କଦାପି ହେବନି ଦୀର୍ଘେଇକାର କାରଣ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ନୁହନ୍ତି ଦାଶରଥୀ ଦାଶରଥୀ କହିଲେ ଦଶରଥଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅପତ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇଛି ତେଣୁ ଅପତ୍ୟ କ'ଣ ନା ଦଶରଥଙ୍କର ପୁତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ପୁଲିଙ୍ଗ ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଦାଶରଥୀ ଦାଶରଥୀ ଦୀର୍ଘେଇକାର ହେଲେ ଦାଶରଥୀ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ଏଠି ତେଣୁ ମନେ ରଖିଥାଅ ଦଶରଥ ଯୁକ୍ତ ଇ ଦାଶରଥୀ ସବୁବେଳେ ଦାଶରଥୀଟା ଥରେ ହର୍ଷେଇକାର ପ୍ରୟୋଗ ହେବ ସେମିତି ବନାନଗତ କିଛି ଅଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି ଅଞ୍ଜଳି ଅଞ୍ଜଳି ପିଲେ ହର୍ଷେଇକାର ରହିବ ଅଞ୍ଜଳି ଦୀର୍ଘେଇକାର ଏଟା କୌଣସି ଅଞ୍ଜଳି କହିଲେ ଆମେ ଯାହା କହୁଛି କର ଅଞ୍ଜଳି ଆଞ୍ଜୁଳିକି ଦିଆଯିବ ହେଲା ତେଣୁ ଏଠି ଅଞ୍ଜଳି କେବେ ଦୀର୍ଘେଇକାର ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ଅନୁସୂୟା ଅନୁସୂୟା ପିଲେ ହେବନି ଅନ ଅସୂୟା ଅନସୂୟା ଅନସୂୟାଟା ଏଠି ଦୀର୍ଘକାର ହେବ ଅନସୂୟା ଦନ୍ତେଶ୍ୱର ଦୀର୍ଘକାର ୟ ଆକାରେ ଅନୁସୂୟା କଦାପି ହେବ ନାହିଁ କାରଣ ଅନ ଅସୂୟା ହେଲା ଅନୁଦିତ ଅନୁଦିତଟା ନରେ ସେମିତି ଦୀର୍ଘକାର ହେବ ନରେ କଦାପି ହର୍ଷଉକାର ହେବ ନାହିଁ ଏଇଭଳି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭୁବନ ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ତେଣୁ ଭୁବନ ଈଶ୍ୱରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତେଣୁ ଭୁବନଟା କେବେ ବି ଆମର ଏଠି କ'ଣ ହେବନି ନା ଦୀର୍ଘକାର ହେବ ନାହିଁ ଭୁବନ କହିଲେ ଆମର ବାସସ୍ଥାନ ଭୁବନ ଘର ଏଠି ଭୁବନ ଈଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୁବନ ଏଠା ହେଇଥିବାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଳୟ ବା ଘର ହେଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଭୁବନ ଈଶ୍ୱର ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ତେଣୁ ଭୁବନଟା ହର୍ଷଉକାର ସବୁବେଳେ ରହିବ ତେଣୁ ଅବଢ଼ା ଅଭଡ଼ା ହେବନି ଏଟା ଅବଢ଼ା ଯେଉଁଟା ବଢ଼ାଯାଏ ନାହିଁ ସେମିତି ଦିଆଯାଏ ଅଭଡ଼ା ହେବ ନାହିଁ ଅବଢ଼ା ତେଣୁ ଅଭଡ଼ା କହିଲେ ଭଡ଼ା ଆମର କ'ଣ ଏଠି ଭଡ଼ା ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି ଅବଢ଼ା ଯାହା ବଢ଼ାଯାଏନି ଅରେ ବ ଲାଗିବ ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ତ୍ରୁଟିକି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବ ଅମିୟ ମରେ ସେମିତି ଦୀର୍ଘେଇକାର ହେବନି ମରେ ହର୍ଷେଇକାର ହେବ ଅମିୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବନାନଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ଏସବୁ ଅଶୁଦ୍ଧିକି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଦିଆଯାଇଥିବା ପାଠକୁ କରିବା ରହିଲି ଧନ୍ୟବାଦ।